Guys, bababa tayo guys sa unit natin ha. Aray ko. Pakak. Yan guys. Unit natin. Punta tayo sa mga kabaro natin. 3, 4. Okay, dobro. Tingnan mo guys. Okay. Dobro. Breaker guys, oh, tingnan mo breaker. Laki na breaker. Bro. Bako natin guys. 390 bulldozer. Bulldozer natin dito. D11N. Tingnan niyo guys yung bulldozer. Laki ng bulldozer guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Hanggang dito lang ako guys. Tingnan nyo guys. Laki, lapad. D11N. Bulldozer namin dito. Laki, grabe. Tingnan nyo guys.